السلام عليكم. اليوم سنرى متتالية نوع UN زائد واحد تساوي F ل UN. سنقوم بإنجاز تمرين حول هذا الأمر. Donc aujourd'hui on va voir les suites genre UN plus 1 égale à F de UN. On va faire un exercice concernant ce genre de suite. Voilà, donc soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i égale à 2, 3 par f de x égale à 5x plus 2 sur x plus 3. Premièrement, A, étudier la variation de f sur i. B, montrer que f de i inclut dans i. Deuxièmement, soit un, la fonction numérique définie par u0 égale à 2 et un plus 1 égale à f de un. Pour tout n de n. En se servant de la question numéro 1, montrer par récurrence que A, quel que soit n appartenant à n, 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 3, b un est croissante. Troisièmement, montrer que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Alors on va commencer. Donc A, variation de f sur i. Alors, on sait que pour tout x appartenant à i, on a f' de x est égal à 5x plus 2 sur x plus 3 dérivée. Là, on a la dérivée sur la forme f sur g. f sur g dérivée, c'est f' fois g non dérivé moins, moins f non dérivé sur g dérivé. Le tout f sur g dérivé, ça fait f dérivé fois g non dérivé moins f non dérivé fois g dérivé, le tout sur g au carré. Donc on a déjà vu ça dans le cours des dérivés. Alors on va commencer par 5x plus 2 dérivé fois x plus 3 non dérivé moins 5x plus 2 non dérivé fois x plus 3 dérivée, le tout sur x plus 3 au carré. Donc la dérivée de ça, c'est 5. Donc 5 fois x plus 3, moins, et ici la dérivée c'est 1. Là, la dérivée d'une constante, c'est 0, on sait. Donc on sait que la dérivée de la constante, ça fait 0. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc non, moins 5x plus 2 sur x plus 3 au carré. Donc ça, je développe 5x plus 15 moins 5x moins 2 sur x plus 3 au carré. 5x moins et 5x, ça fait 0. 15 moins 2, ça fait 13. Donc 13 sur x plus 3 au carré. Donc, puisqu'un carré, il est toujours positif, donc 13 sur x plus 3 au carré, elle est strictement positive, quel que soit x appartenant à i, d'où le tableau de variation suivant. Donc, x, ça varie de 2 à 3, on a dit le domaine c'est 2 à 3, f' de x, elle est positive, et donc f de x, elle est strictement croissante, elle est strictement positive, donc strictement croissante, de f de 2 vers f de 3. f de 2, on calcule f de 2, c'est 5 fois 2 plus 2 sur 2 plus 3. On remplace tout simplement dans l'expression de f de x, x par 2. Donc ça fait 12 sur 5. Et f de 3, ça fait 5 fois 3 plus 2 sur 3 plus 3. Donc ça fait 17 sur 6. On sait que f est continu sur i comme étant le rapport de fonction polynôme. Donc, il est continu sur i. Et f, elle est strictement croissante sur i. Donc, f de i, on n'a pas besoin de strictement, mais tout simplement de croissante. Mais puisqu'on a f, elle est strictement croissante, donc il est croissante. Donc, f de i, l'image de i, donc on garde l'ordre, puisque i, c'est l'intervalle de i, c'est l'intervalle de 3, f de i, puisque f elle est croissante, on garde l'ordre. Donc c'est f de 2, f de 3. Or, f de 2, c'est 12 cinquièmes, et f de 3, c'est 17 sur 6. On sait que 17 sur 6, si on fait la division 17 sur 6, ça fait
2 virgules, parce que 3 fois 6, c'est 18, donc ça dépasse 17. Donc 17 sur 6, si on fait la division, c'est 2 virgules, donc inférieur à 3. Et 12 sur 5, donc 12 sur 5, ça fait 2 virgules, 2,4. Donc il est supérieur à 2. Et par suite, donc 17 sur 6, inférieur à 3. Donc il est placé ici. Et 12 sur 5, elle est supérieure à 2. Donc 12 sur 5 et 17 sur 6, ils sont placés là. Donc ils sont inclus dans l'intervalle de 3. F de I est donc inclus dans I puisque 12 cinquièmes supérieur strictement à 2, 17 sixièmes inférieur strictement à 3. Donc cet intervalle, il est inclus dans I. On passe à la deuxième question. Donc, on a dit toujours dans le raisonnement par récurrence, il faut commencer, faire un bon départ par un énoncé clair de ce que nous allons prouver. Alors, nous allons prouver par récurrence la propriété suivante. Quel que soit n appartenant à n, 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 3. Donc, on va commencer par l'initialisation. Par contre, je vais appeler cette propriété Pn. On va prouver par récurrence la propriété Pn, quel que soit n appartenant à n, 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 3. On commence par l'initialisation. Donc, pour n égale à 0, on a u0 égale à 2. Donc, U0, il est compris entre 2 et 3, puisqu'on a inférieur ou égal. Donc, vrai pour P0 est vrai. Donc, ici, on peut dire donc P0 est vrai. Et donc, ou bien notre propriété il est vraie pour n égale à 0. Donc, P0, elle est vraie. On va passer à l'hérédité. On suppose que Pn est vrai et on montre que Pn plus 1 est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire Pn vrai? Pn vrai, ça veut dire qu'on a, quel que soit n appartenant à n, 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 3. On a f de un, c'est un plus 1, d'après les données. Et on a la fonction f qui est strictement croissante. Et on a 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 3. Donc, f de 2 inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à f de 3, puisque f elle est croissante. On garde l'ordre si on passe aux images. F de 2, donc, inférieur ou égal à f de un inférieur ou égal à 3. Or, f de un, on a dit, c'est un plus 1. Donc, f de 2 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur à f de 3. On sait que f de 2, c'est 12 cinquièmes. Et f de 3, c'est 17 sur 6. Et on sait que 12 cinquièmes, elle est supérieure à 2. Donc, on peut dire qu'ici, on peut placer de 2 inférieur ou égal à un plus 1, puisque 17 sur 6 inférieur à 3, donc on peut écrire inférieur ou égal à 3. La conclusion, donc Pn plus 1 est vrai. Donc ça nous donne le droit de dire que Pn plus 1 est vrai. Et par suite, quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n, 2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à 3. Alors, on va passer à la question B, énoncé. Nous allons prouver par récurrence que un est croissante, c'est-à-dire la propriété Pn, quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à un plus 1. On commence par l'initialisation. On a un égale à f de u0 et u0 égale à 2. Donc u1 égale à f de u0 égale à f de 2 égale à 12 cinquièmes. 12 cinquièmes, elle est inférieure à, plutôt 2, il est inférieur à 2 cinquièmes qui est égal à 2, voilà, donc
12 cinquièmes, on l'a déjà calculé, on l'a déjà vu, f de 2 égale à 12 cinquièmes. Et les 12 cinquièmes, si on fait la division, ça fait 2,4. Donc 2 inférieur ou égal à 2,4. Donc U0 inférieur ou égal à U1. Donc c'est vrai pour P0 est vrai. On peut dire ici que P0 est vrai. On passe à l'hérédité. On suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire quel que soit Un appartenant à N, Un inférieur ou égal à Un plus 1. Et on montre que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire quel que soit N appartenant à N, Un plus 1 inférieur ou égal à Un plus 2. Donc on a 2 inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 3. Donc on a déjà supposé ça vrai. Donc UN inférieur égal à UN plus 1. Et puisque tous les éléments UN sont inclus dans appartient à I, donc ils sont compris entre 2 et 3. Et f foncé, elle est strictement croissante. Donc f est croissante sur I égale à 2, 3. Donc on peut passer aux images. On peut dire que f de 2 inférieur ou égal à f de un, inférieur ou égal à f de un plus 1, inférieur ou égal à f de 3. On garde l'ordre puisqu'on a f qui est strictement croissante. Donc finalement, on obtient f de un inférieur ou égal à f de un plus 1. Or, d'après les données, f de un c'est quoi? C'est un plus 1. Et f de un plus 1, c'est un plus 2. Donc conclusion, Pn plus 1 est vrai. Et par suite, Pn est vrai, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à un plus 1. Et là, c'est la règle de un croissante. Et par suite, un est croissante. Voilà. Maintenant, on va montrer que un est convergente. La suite, un est croissante et majorée par 3. Elle est strictement croissante, donc elle est croissante, majorée par 3, puisque tous les UN, quel que soit n appartenant à n, ils sont compris entre 2 et 3. Donc elle est majorée par 3. Soit elle, la limite, donc elle est convergente. Donc on a déjà vu ça dans la leçon précédente. Voilà. Soit elle, la limite de UN. On a f continu sur i et f de i inclus dans i, de même u0 appartenant à i. Donc u0 ne pose pas problème puisqu'il appartient à i. Et un est convergente. Un, elle est convergente. Donc f continu, f de i inclus dans i. Un, elle est convergente. Donc sa limite L, il vérifie f de L est égal à L. On a déjà vu ça aussi. Donc, f de L égale à L, équivalente à 5L plus 2 sur L plus 3 égale à L. Donc, 5L plus 2 est égal à L au carré plus 3L. Donc, ça fait L au carré. 3L, on fait passer tout de ce côté-là. Donc, L au carré plus 3L moins 5L, ça fait moins 2L. Moins 2, donc égal à 0. C'est une équation du second degré, on peut utiliser delta. Delta, c'est b au carré, b c'est moins 2 au carré, moins 4 fois a fois c, moins 4 fois 1 fois moins 2. Donc ça fait 4 plus 8, donc ça fait 12. Donc racine de delta, c'est racine de 12, donc c'est racine de 4 fois 3, donc c'est 2 racines de 3. On sait que les racines sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc moins b c'est 2, b égale à moins 2, donc moins b c'est 2, 2 moins racine de delta qui est 2 racines de 3 sur 2a, 2 fois a, 2a à 2a c'est a ici égale à 1. Donc 2 fois 1 c'est 1, c'est 2. Ou bien L égale à 2 plus racine de delta sur 2a. Égale à moins b moins 2 plus racine de delta qui est 2 racines de 3
sur 2 à 2 fois 1, ça fait 2. Donc, si je simplifie par 2, donc il reste 1 moins racine de 3, ou bien L égale à 1 plus racine de 3. Et comme on sait que UN, il est compris entre 2 et 3, ici on a inférieur ou égal. Donc, voilà. On a 2 inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à 3, quel que soit N. Alors, de même, il en est de même pour la limite. Il sera comprise entre 2 et 3. Donc, 1 moins racine de 3, donc il est inférieur à 2. Donc, il n'est pas dans l'intervalle de 3. Ce qui est dans l'intervalle de 3, c'est 1 plus racine de 3, puisqu'il est inférieur à 3 et supérieur à 2. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale à 1 plus racine de 3. Voilà. اليوم حنايا شنو غنديرو تمرين خاص بهذا النوع ديال كيفاش درنا الدرس. ما درت لكمش تطبيق على هذا النوع ديال فاش تكون عندي ان زائد 1 تساوي اف ل ان. اذا غنديرو هذا التطبيق هذا. فين هو التطبيق؟ هو هذا. ليكن اف واحد دالة عددية معرفة على المجال اي اللي هو 2 3 باش معرفة باف دو اكس تساوي 5 اكس زائد 2 على اكس زائد 3. اللي مطلوب مني ندرس تغيرات الدالة اف على اي. وفي السؤال بي نبين بان اف ل اي هو ضمن اي. والسؤال الثاني ليكن ان دالة عددية معرفة ب يو صفر تساوي 2 و يو ان زائد 1 تساوي اف ل يو ان بالنسبة لكل ان تنتمي ل ان. وحنا باش قالك باستعمال السؤال رقم 1 بين بالترجع بأنه مهما تكون n تنتمي ل n راه 2 صغر أو يساوي من un صغر أو يساوي 3. وبي بأن un راها تزايدية. وثالثا بينوا بأن المتتالية un راها متقاربة وخصنا نلقاو النهاية ديالها. بالنسبة لتغيرات الدالة اف كنعرفوا هذه الطريقة التقليدية. كنقلبوا على المشتقة للدالة اف. المشتقة هنا عندي على شكل اف على جي. معروفة القاعدة تندير بعد الاشتقاق الفوقانية على التحت مضروبة في التحتانية غير مشتقة وتنقص عاوتاني هذه كنديرها غير مشتقة وكنضربها في هذه مشتقة على هذه أس 2. القاعدة راه معروفة ديال اف على جي ديري الاشتقاق ديال اف على جي. اذا هنايا هذه الاشتقاق هذه راه هي 5. الدالة بالنسبة للاشتقاق ثابتة 0 5 اكس تعطيني 5. اذا 5 مضروبة في اكس زائد 3 ناقص 5 اكس زائد 2 لان اكس زائد 3 الاشتقاق ديالها هي 1. غنشر غتجيني 5 اكس زائد 15 ناقص 5 اكس ناقص 2 على اكس زائد 3 أس 2. اذا 5 اكس ناقص 5 اكس بسات 0. 15 ناقص 2 راه هي 13 على اكس زائد 3 أس 2. مربع راه دائما موجب. هذا العدد موجب. اذا هذا 13 على هذا اكس زائد 3 أس 2 راها اصغر قطعا من 0. ما يمكنلهاش تكون تساوي 0. اكس تنتمي ل اي اللي هي مهما تكون اكس اذا تنتمي ل اي. راه الدالة المشتقة ل اف راها اكبر قطعا من 0. وبالتالي فهذا هو غيكون جدول التغيرات. عندنا اكس من 2 ل 3 والدالة المشتقة موجبة. اذا اف راها تزايدية قطعا من الصورة 2 للصورة 3. صورة 2 باش نلقاوها سهلة كنمشي غير الاف ل اكس. فين ما كانت اكس غنعوضها ب2 حتى هنايا غنمشي غير الاف ل اكس
وفين ما كانت إكس نعوضها بثلاثة. إذا فاش غندير الحسابات ديالي تلقى هنا 12 على 5 وهنا 17 على 6. تنعرفوا بالنسبه لهذا السؤال كنعرفوا بان السؤال بي. اذا بي شنو مطلوب مني؟ نبين بان اف دو اي ضمن اي. اذا هنايا تنعرف بان اف راها متصله على اي اللي حقاش هي هذا عباره عن داله حدوديه على داله حدوديه. اذا راها تنعرفها بان متصله في مجموعه تعريفها اللي هي اي هنايا. و اف راها تزايديه قطعا، وحنا محتاجين كاع غير تزايديه على اي. اذا اف لي اي تنحتفظوا بالترتيب لان اي هي 2 3. اف لي اي راه هي اف لي 2 اف لي 3. ومن المعلوم بان اف لي 2 راه هي 12 على 5 و اف لي 3 راه هي 17 على 6. وتنعرف بان الا درت القسمه ديال 17 على 6 راه تعطيني 2 فاصله. اذا راها صغر قطعا من 3، غتكون صغر من 3، غتكون موجوده هنايا في شي بلايصه هنايا صغر من 3. وكنعرف عاوتاني بيدنا 12 على 5. الا درت القسمه ديال 12 على 5 غتعطيني 2 فاصله. اذا راها فوق من هنايا، فوق من 2. اذا هذاك اف دو اي الصوره دي راه موجوده هنا، غتكون ضمن اي، غتكون ضمن اي. اذا اف دو اي راها ضمن اي. غندوزو للسؤال الثاني اللي هو تيقول لك ودائما فاش نبغي نبين شي حاجه بالترجع تيخصني ندير واحد التعبير واضح ديال داكشي اللي بغيت نبين. تنقولوا باننا بغينا نبينوا بالترجع هذه الخاصيه بي ان اللي هي مهما تكون ان تنتمي لان 2 اصغر او يساوي يو ان اصغر او يساوي 3. كنبدا كالعاده بليني بهذه المرحله هذه هي انني تنشوف بالنسبه بي 0 واش راها محققه. بالنسبه لان تساوي 0 راه عندنا يو 0 يقال 2 يقال 2. يو 0 تساوي 2 و 2 راه بطبيعه الحال 2 راها ما بين 2 و 3 حيت عندنا اصغر او يساوي. اذا يو 0 راها 2 اصغر او يساوي يو 0 اصغر او يساوي 3. اذا بي 0 صحيحه، بي 0 صحيحه. غندوزو دابا المرحله الثانيه وهي في اننا تنفترضوا بي ان صحيحه. كتولي بحال اللي معطى تنفترضوها صحيحه وتنحاولوا نبينوا بان بي ان زائد 1 راها صحيحه. اش تعني بي ان صحيحه؟ تعني انه مهما يكون ان تنتمي لان راه عندي 2 اصغر او يساوي يو ان اصغر او يساوي 3. وتنعرفوا بان اف لي يو ان راه هي يو ان زائد 1. هادشي على حسب المعطيات. ايوا عندنا اف راها تزايديه، بل كاع تزايديه قطعا. وايضا عندنا اي يو ان راها ما بين 2 و 3. اذا بما ان اف ديالي تزايديه راه تنحتفظ بالترتيب. غندوز من هادو الصور ونحافظ على الترتيب. اذا اف لي 2 صغر من اف لي يو اي ان صغر من اف لي 3 صغر. اذا هنايا اف قلنا لي 2 صغر من اف لي يو ان صغر من اف لي 3. وكنعرف اف دو 2 راه هي 12 على 5 راه حنا خرجناها. اف يو ان راه هي يو ان زائد 1 راه من المعطيات اللي تعطاو ليا. راه هذه هي قلنا العينه اللي كندرسوا اليوم على المتتاليات. النوع يو ان زائد 1 تساوي اف دو يو ان. و اف دو ديال لي 3 راه هي 17 على 6. وتنعرف بان 12 على 5 راه كبر من 2. يعني نقدر نكتب 2 راه صغر من هذا العدد و17 على 6 راه صغر من 3. اذا نقدر نكتب في النهايه بان 2 صغر من يو ان زائد 1 صغر من 3. وبالتالي هذه شنو هي؟ راه هي بي ان زائد 1 راها محققه، راها صحيحه. وبالتالي مهما تكون ان تنتمي لان راه بي ان صحيحه. يعني مهما تكون ان تنتمي لان 2 اصغر او يساوي يو ان اصغر او يساوي 3. غندوزو ايضا بالترجع. غنبينو بان يو ان تزايديه. شنو هي تزايديه؟ هي هاد الخاصيه هذه نيت
بي ان مهما تكون ان تنتمي ل يو ان صغر من يو ان زائد واحد. هذه هي تزايدية. غنبدا بالمرحلة الأولى. غنشوف بالنسبة عندي يو زيرو تتساوي 2 و يو واحد اللي هي اف لي يو زيرو راه حنا خرجناها راه هي 12 على 5 وإذا يو صفر اللي هي 2 راه صغر من يو ان اللي هي 12 على 5 اللي هي 2.2 صغر من 2. إذا هذه بي زيرو راه هي محققة. غندوز للمرحلة الثانية. نفترضوا بأن بي ان صحيحة ونحاولوا نبينوا بأن بي ان زائد واحد صحيحة. شنو هي بي ان صحيحة؟ كتعني مهما تكون ان تنتمي ل ان يو ان راه صغر أو يساوي يو ان زائد واحد. إذا هنايا خصني نبين دابا بي ان زائد واحد صحيحة. شنو هي بي ان زائد واحد صحيحة؟ هي مهما تكون ان تنتمي ل ان راه يو ان زائد واحد صغر من يو ان زائد جوج. وعدنا بأن كنعرفوا بأن أي يو ان مهما تكون ان أي انديس خديتي هنايا راه داخل ما بين 2 و 3 وكنعرفوا 2 راه صغر من يو ان صغر من يو ان بلس 1 أصغر أو يساوي 3 أصغر أو يساوي أصغر أو يساوي أصغر أو يساوي. و اف راها تزايدية قطعا. حنا محتاجين غير تزايدية على هاد جوج 3. إذا إلا دزت للصور غندير اف ديال لي 2 أصغر أو يساوي اف لي يو ان أصغر أو يساوي اف لي يو ان زائد واحد أصغر أو يساوي اف لي 3 ولي 3. ولكن حنا محتاجين غير هذه اف لي يو ان أصغر أو يساوي اف لي يو ان زائد واحد. وتنعرفوا بأن اف لي يو ان راه هي يو ان زائد واحد على حسب المعطيات و اف لي يو ان زائد واحد راه هي يو ان زائد جوج. وبالنهاية كخاتمة ها حنايا حققنا داكشي اللي بغينا نبينو بأن بي ان زائد واحد راها محققة صحيحة وبالتالي راه بي ان صحيحة. يعني مهما تكون ان تنتمي ل ان راه عندي يو ان أصغر أو يساوي يو ان زائد واحد. وهذه هي القاعدة ديال يو ان بأنها تزايدية. إذا يو ان راها تزايدية. بقى لنا دابا نبينو بأن يو ان راها متقاربة. تنعرف يو ان بأنها تزايدية قطعا وأنا كاع محتاجة غير تزايدية. وتنعرفها راها مكبورة بثلاثة لأن يو ان مهما تكون ان تنتمي ل ان راه محصورة ما بين جوج و 3. إذا راها مكبورة بثلاثة. إذا يو ان هنا راه تنقول متقاربة وديك النهاية ديالها ال. إلا عندنا دوك الشروط محققة راه غتكون هي الحل ديال المعادلة ديال اف لي ال تساوي ال. ونشوفوا الشروط. الشرط الأول اف متصلة. عندنا اف متصلة لأنها هي على شكل حدودية على حدودية. إذا راها متصلة. وعندنا اف لي اي ضمن اي هذه راه حتى هي برهنا عليها. وحتى يو زيرو اللي يقدر يخلق لنا مشكل راه تا هو داخل ضمن اي. و يو ان متقاربة. إذا النهاية ديالها ال. إذا عندنا كاع الشروط متوفرة. إذا راه شفنا هادشي في الدرس السابق. إذا اف لي ال كتساوي ال تحقق النهاية ال تحقق هذه المعادلة اف لي ال تساوي ال. اف لي ال تساوي ال تكافئ شنو هي اف دو لي ال. غنمشي لاف دو اكس وفين ما كانت اكس نحيد اكس ونبلاصي في بلاصتها ال. إذا هي 5 ال زائد 2 على ال زائد 3 تساوي ال. تكافئ 5 ال زائد 2 ندوز هذه الفوق هي ال أس 2 زائد 3 ال. ندوز هادشي كله لهاد الجهة. إذا غتعطيني ال أس 2 زائد 3 ال ناقص 5 ال هي ناقص 2 ال ناقص 2 تساوي 0. هذه معادلة من الدرجة الثانية. إذا نقدروا نستعملوا دلتا. دلتا تتساوي بي وكاري ناقص 4 أسي. بي وكاري بي عندي هنا هي ناقص 2 أس 2 ناقص 4 في أ اللي هي 1 في سي اللي هي ناقص 2. إذا هي 4 زائد 8 هي 12. جذر مربع دلتا راه هي جذر مربع 12 راه هي جذر مربع 4 في 3. وعلى حساب القواعد ديال الجذر نقدر نخرج جذر مربع 4 اللي هي 2 في جذر مربع 3.
اذا دوك لي غاسين يعني الحلول غيكونوا على الشكل ناقص ب زائد راس جذر مربع ديال طا على 2 أ، ولا ناقص ب ناقص جذر مربع ديال طا على 2 في أ. هادو على حساب القواعد. اذا ال غنبداو ب ال اللي هي ناقص ب ناقص جذر مربع ديال طا على 2 في أ. تنعرف بان ب عندي هي ناقص 2. ناقص 2 راه هي 2 ناقص جذر ديال طا اللي هي 2 جذر 3 على 2 في أ هي 1. اذا على 2. اولا ال هي ناقص ب زائد جذر مربع ديال طا على 2 في أ. اذا كتعطيني 2 زائد 2 جذر مربع 3 جذر 3 على 2. اذا نختزل ب 2 كتعطيني ال اما تتكون هي 1 ناقص جذر مربع 3 اولا ال تتساوي 1 زائد جذر 3. وبما انني تنعرف بان مهما كتكون ان تنتمي لان راه يو ان محصوره ما بين 2 و 3. اذا هاد الحل هذا ما عنديش ضمن هاد 2 و 3 اللي غيكون صغر من 2. ما كاينش في هاد المجال. شكون اللي كاين في هذا المجال؟ هو 1 زائد جذر 3. 1 زائد راه كبر من 2 وصغر من 3. اذا هو ال هي 1 زائد جذر الحل بلوتو 1 زائد جذر 3. اذا هذا اللي موجود عندي في هذا المجال. فوالا هو اللي موجود عندي في هذا المجال. اذا هو اللي نقدر ناخذ كنهايه. اذا ال تتساوي 1 زائد جذر 3. وبالتالي ليميت اللي عندما تقول ان الزائد لا نهايه اليو ان هي 1 زائد جذر مربع 3. الى الملتقى.